हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा उर्दू चैनल MS खान PK मीडिया। दोस्तों, आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज आती है, जी हाँ, अगर आपको उर्दू आती है, अगर आपको हिंदी आती है, या आपको बंगाली आती है, या आपको पश्तो आती है, या फिर आपको पंजाबी आती है, तो भी आप यहां से अर्न कर सकते हैं। जी हां, तो भी आप यहां से अर्न कर सकते हैं। इस वेबसाइट से कमाल का आइडिया है। और एक चीज जहन में रखें, आज हम अपनी इस वीडियो में वो शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसा वजीफा, इस्लामी वजीफा आपसे शेयर करेंगे जिसके जरिए आप अपनी रिस्क में बरकत और रिस्क में इजाफा कर सकते हैं। गारंटेड है, आजमूदा है, आपको मैं शेयर करूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग उस वजीफे तक भी पहुंच सकें जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, लेट्स मूव इन। और ये ध्यान रखें कि ये जो आज की वीडियो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इंप्लीमेंटेड है। आप पे और नीर के जरिए भी इसको विड्रॉल्स है, पेपाल के जरिए भी और दूसरी करेंसी के जरिए भी आप इसको विड्रॉल ले सकते हैं। जी हाँ, ये देखें जनाब, अगर आपके पास इंग्लिश अगर कर सकते हैं तो इंग्लिश की अवेलेबल है। अगर आप हिंदी में इसको टीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं हिंदी, तो आपके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आके काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज आपके सामने है कि आप इसके अलावा पंजाबी, यहाँ पे देख ले, पंजाबी लैंग्वेज आप टीच कर सकते हैं। उसके अलावा पर्शियन, फारसी आती है, उर्दू, सिंपल उर्दू आती है, जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूं आपसे, उर्दू आती है तो आप उसको उर्दू में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग दूसरी लैंग्वेज, आपको मैं वो भी दिखा देता हूं, अफ्रीकन्स, तामिल अगर आपकी लैंग्वेज है तो आप यहां से पश्तो भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा पंजाबी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी लैंग्वेज आप जिस पे आपको अबूर हासिल है तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे आके स्टार्ट उसमें ले सकते हैं। और ये आपकी लर्न लैंग्वेज बाय स्पीकिंग, ठीक है, कमाल की वेबसाइट है। और इनका एप्स भी अवेलेबल है, एप्स के जरिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये है इनका ऐप का पेज, यहाँ पे आप सिंपल अपना नंबर लिखेंगे तो आपको वो लिंक शेयर कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखें, बड़े वेल नाउन जो उनकी वेबसाइट्स है, BBC, फोर्ब्स, मैशेबल, टेक क्रंच, वेंचर बीट, जी हाँ, ये वेबसाइट्स ने इनको शेयर किया है। तो इसका मतलब है कि ये वाकई वेल नाउन वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप जाके और अप्लाई टू टेक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्न मनी टीचिंग योर लैंग्वेज ऑनलाइन एनी टाइम एनीवेयर। जो आप बोलते हैं वो लैंग्वेज आपने टीच करनी है। जरूरी नहीं आप इंग्लिश करनी है, या जरूरी नहीं कि आपने कोई फ्रेंच करनी है, जर्मन करनी है। जो आप बोल सकते हैं, आपकी ग्रिप है, आप उसमें मास क्वालिटी है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे आके टीच कर सकते हैं। जस्ट आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है और आप स्टार्ट कर लेंगे। अर्न मनी, सेट योर ओन आर्ली रेट। इसमें अपने आर्ली रेट आपने सिलेक्ट करने हैं, जैसे $30 पर आवर आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, $10 करना है, $20 करना है, पर आवर आपने क्लास देनी है, तो उसके हिसाब से आप इसको सेट आउट कर सकते हैं। एंड कैश आउट योर अर्निंग एनी टाइम, वर्क एनीवेयर, कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए जिसपे इंटरनेट ऑन हो, और आपके पास हेडफोन होना चाहिए अच्छे सा, और आपके पास अगर कैमरा है बिल्ट इन या आउटसोर्स तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी चीजें हैं। टीच एनी टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और गेन फॉलोअर्स है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक वीडियो भी यहाँ पे अवेलेबल है,
اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو لازمی اس کو دیکھیے گا کہ یہ بڑی یعنی کہ انفارمیٹو ویڈیو ہے. ایک پرسن جو ہے یہاں پہ ان کی ویڈیو ہے جو یعنی کہ گھر سے دور ہے اور انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد یہ ارن کر رہے ہیں, گھر سے ارن کر رہے ہیں, ایک یعنی کہ اپنی ٹیچنگ کر کے اور ارن کر رہے ہیں صرف اور صرف یعنی کہ انگلش ٹیچ کر کے. تو اس طریقے سے آپ بھی یہاں پہ اس کو فیکٹس اسٹڈی کر سکتے ہیں. What is warbling, where do I teach, اور اس کے بعد اپلیکیشن ریکوائرمنٹس کیا ہے, how do I apply, create a warbling account, log in and submit a warbling application. ٹھیک ہے. اس کے بعد can I apply to teach language, اس کے بعد do I need teaching experience, do I need teaching certificate, do I need be a native speaker, when will I hear back from, or can I teach more than one language. ٹھیک ہے. At this time warbling teachers can only teach one language, their native one. ٹھیک ہے, ایک ہی لینگویج ٹیچ کر سکتا ہے. پیمنٹس کے حوالے سے یہاں پہ اسکیجول آپ کے سامنے ہے. ایز اے ٹیچر you can then cash out your earning using various methods including PayPal, TransferWire, Payoneer اور warbling credit. 4 آپشن ہیں, چاروں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. How often I cash out my earning? Earning can be cash out anytime. New earnings are unlocked and available for cash out every Sunday or Monday depending on your time zone. ٹھیک ہے. تو یہ کمال کی ویب سائٹ ہے. جسٹ آپ نے یار اکاؤنٹ بنانا ہے اپنا اور آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے. آپ نے اپنی نیٹو لینگویج سکھانی ہے, آپ نے کچھ چیز کو شو آف کرنا ہے, اس کے بعد آپ یہاں سے ارننگ کما سکتے ہیں. $30, $40, $50 یا $10 آپ نے رکھنا ہے اور آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں پے پال, پے اونی, ٹرانسفر وائر کے ذریعے ارننگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو اس کے بعد اب وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے شیئر کرنے کا کہ آپ لوگ یہاں سے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ لوگ یعنی کہ اپنی رزق میں برکت اور رزق میں اضافہ, اور اللہ پاک آپ کو رزق میں 4 چاند لگا دے گا. وہ وظیفہ شیئر کرنے کا ٹائم ہے. تو اس وظیفے میں یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے اور اس کے بعد فجر کے بعد 2 رکعت سنتیں جو فجر کی نماز کی ہیں وہ پڑھ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس میں 100 بار یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. 100 بار آپ اس کی کاؤنٹنگ کر کے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ جو فجر کی نماز ہے وہ ادا کر لینی ہے. تو یہ وظیفہ جو ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ آزمودہ ہے, میں خود اس پر عمل کرتا ہوں الحمدللہ, اور اس کی برکتیں اتنی ہیں بے شمار ہے. یہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ وظیفہ تاکہ آپ لوگ اس کی برکتیں حاصل کر پائیں. جی ہاں, اس وظیفے کو میں آپ کو یعنی کہ بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے فجر کی سنت ادا کر کر, اور 100 بار پڑھیں گے. اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیں, ڈیلی کی روٹین میں شامل کر لیں. انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا اللہ پاک کی طرف سے رزق آنا ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے, اپنے یعنی رشتہ داروں سے شیئر کریں گے وہ رزق. اتنی برکتیں ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں کیونکہ جو فرشتوں کا رزق ہے وہ اس یعنی کہ کلمے کی برکت سے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اس وظیفے کی برکتیں بھی آپ حاصل کر سکیں گے. اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم روز ڈیلی انشاءاللہ اسی ٹائم پر ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.